Matthew chapter 21, andam na bata para maminaw sa mensahe sa Ginoo. Amen. Matthew chapter 21, verses 12. This is a very interesting story. Amen. Before the Lord went to the cross for his crucifixion, something happened in the temple. It's the second purification of the temple. Let's all stand. Let's read verse number 12 down to verse number 17. Dungan ta sa pagbasa. Amen. Matthew chapter number 21 verses 12 hangtod 17. Okay pa ta? So on, we have one hour more to stay. Amen. I hope nga nianhi ka dinhi para sa mensahe sa Ginoo. Amen. And this is the message of the Lord. Dili ta pwede mo atog church nya muuli lang ta nga way bit-bit nga mensahe gikan sa Ginoo. O atong pangutan atong kawagalingon, nagsimba ba ko? Amen. Kaya ang tinuod nga pagsimba naa kay nabatunan nga mensahe gikan sa Dios. That is worshiping the Lord. Okay, Matthew 21:12 hangtod 17. Dungan ta, ready? Read. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. And then the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David. They were sore displeased, and said unto him, Hearest thou that this say? And Jesus saith unto them, Yea, have ye never read, Out of the mouth of the babes and sucklings thou hast perfected praise? And he left them, and went out of the city into Bethany, and he lodged there, or he slept there. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this story. Give us something we need this time, Father. We came here, Father, because we need message from you. We need your presence. Lord, we love you, Lord, and help me, Lord, to deliver this message of yours to your people. Give them and me, especially, Lord, a heart of understanding and a thought already, Lord, to obtain messages, O God, from you, Lord. Lord, wala ako mahimo kung wala ikaw. Lord, hide me, Lord, behind your cross. I cannot do anything, Lord, without you. And I pray for the Holy Spirit to convict, control, Lord God, ug mag-center sa among taliwala karon nga panahon. Salamat kay Ginoo. Bless the preaching of your words. I pray, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Amen. So this story is very familiar, pero not all are using, not all are preaching this. Murag di sa church wala po ka dungog og atong staff to preach in this passage, but this is the story before the Lord nga naadto nalansang sa cross. Mianha siya sa templo ba? Naminot ha? Mianha siya sa templo, unya pag adto niya didto, lahi iyang nakita. Imbis makakita sa dapat mga tao nga nagaampo, ang mga tao no naninda sulod sa templo. Verse 12, and Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple. Buti pasabot na anay palengke o may naga-display na sulod sa templo. And overthrow the tables of the money changers. So iyahang overthrow, pamaliktad, no? And the seats of them that sold doves. Kaya sa una igsuon, in their time, na mga doves, bali, mga kalapati ba, ginagamit po na nga muraga ng offering in their time.
And in verse number 13, and said unto them, ingon the Lord Jesus Christ in verse 13, it is written, I want you to mark the words, my house. What did the Lord said? My house. Dili your house or somebody's house. He said, pagkauban niya, gipang baliktad, ang mga money changers, siyahangi, buyag ba? O nag-ingon siya, my house shall be called the house of prayer. Amen? My house shall be called the house of prayer, but he have made it a den of thieves. Why naay thieves dito? Nganong giingon ni Jesus Christ, a den of thieves, tapok, langob sa mga kawatan. As I studied deeper here, mga igsoon, the Lord knew, igsoon, kinsa maganing kawatan gani, kanang dili mag-uli og kanapulo. And after this story, remember in the temple also, the Pharisees who nga tithes o nga lahi imbes nga kumpletohon. Are you with me? Not that mag-igo-igo din ha. But thieves din ha are those who were corrupt, who were sinners, and who do not respect the Lord. That even inside the temple, na maligya sila na ay money changers. Amen? In verse number 14, and blind after the Lord, no? Pag human sa Ginoo, gipang baliktad to mga lamesa, nagwali siya nga, my house shall be called the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And after that, igsoon nga, higayon, and in verse number 14, and the blind and the lame came to him in the temple. Og ang mga bulag, og ang mga kumpol, og mga piang, may anha para ayuhon niya. Human niya gilimpyuhan ng templo, nga misulod ang mga unsa, mga may sakit, og iyahang gipang ayo. And in verse number 15, and when the chief priests and scribes nga bantay sa templo saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna to the Son of David. Nalipay ang mga bata may anhi, nalipay sa gihimo ni Lord Jesus Christ na ay nag-ayo. Amen. Nagiayo niya ang mga may sakit, na ay mga bata na ngadto o gi-praise siya. Gilipay ang atong Ginoo. They were paghibawaan sa mga high priest, nasuko sila sa atong Ginoo. Are you following? In verse number 16, and said unto him, hearest thou what they say? Ingon sa mga high priest, nabatian na ba nimo o sa ilang ginaingon? And Jesus said unto them, yea, yes. Have ye never read, out of the mouth of the babes and the sucklings, thou hast perfected praise. Nalipay ang atong Ginoong Jesus. Tunadunggan niya ang mga praises sa mga bata in the temple. He was so happy. Pero ang mga high priest igsuon, nasuko. In verse number 17, and he left them and went out of the city into Bethany, and he lodged there. I want to focus on the verse in verse number 13. Verse number 13 says, and said unto them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but ye have made it a den of thieves. I entitled this message this morning, Christ's house of prayer. Christ's house of prayer, ang balay sa pag-ampo sa atong Ginoo ba? In verse number 13, inyuhang paminawa, inyuhang tanawon, tutukan ninyo. It is written, naisulat, my house, akong panimalay, akong balay, shall be called. Dapat yun tawagon balay sa pagampo. Pero gihimo nilang langob sa thieves, sa mga kawatan, because they sold doves, they exchanged monies, na ay mga merchandise sulod sa templo. Imagine igsuon, diri sa tong simbahan, na ay nagabaligya diha, na ay
Pangambyo diha, na ay mga baligya ang mga langgam diha. Namatay baligya da sa simbahan nato, pero naa sa cafeteria. Okay ra na. Pero unta, pag panahon sa simba na, magtugtog na ang orkestra, manulod na tang tanan. Amen? Ayaw pangawat og oras. Oras nato diha sa Diyos ba? This is not a den of thieves. It is a den of prayers. Amen and amen. Kapilan ako mag-ingon. Pag time nga mag-umpisa na, sulod na tanin nyo. Nakasabot na kung gutom mo tanan o lami kay mga tinda ni Luigi dito. Pero igsoon, panahon sa ting kaon-kaon ta. Pero panahon sa gawas sa kadali lang 5 minutes man to dito. Amen. Pamalit mo, dala de sulod. Okay, sabay ta kaon. Okay ba ta? But in their time, igsoon, in their time. Ang templo sa Diyos, dapat na dito ang pag-ayo sa mga may sakit, maminaw sa pulong sa Ginoo, pagsimba. But when the Lord Jesus Christ visited that temple, He saw nothing else but people who are selling doves. Instead of worshiping God, they're so busy by gaining many things for their pocket and not for the glory of God. Before the Lord went to the cross, He entered the temple and found buying, selling, and money changing taking place in God's house. Instead of finding people seeking God, He found people seeking gain. What? Instead of finding people seeking God in the temple, He found people seeking gain. Insan niya unta makaato sa templo, makita niya ang mga tao nga nakapangaplag, nakapangita sa Ginoo, who were seeking God and knowing God and learning about God. But sad to hear, my friends, he found people seeking gain. And that is what happening today, my friends. Daghana kaayo sa mga kasimbahan in our generation. Instead, if God would visit a church, dapat ay makaplagan people who were worshiping God, who will want knowing His words. But sad to know this, mga panahon karon mga igsoon, people are what? Entertained by music inside the church. Lahi na ang simbahan karon. People were what? Gusto nila nga, easy na lang ang church. Wala na sin preaching. Di na pwede ang pagwali o against sa sala. Di na pwede nga pugna na ang mga preachers what to preach. Mga igsoon, dili ka kakita, dili nga simbahan because gusto man nimo o dili makapaminaw gid kag mga butang nga sakit sa imong dughan because the church should be preaching against sin. Ug unsa dapat ang iwali sa pulong sa Ginoo? Ayaw pagpili unsa iwali ang imong paminawan, pilia kung unsay gusto nimo o unsa Ginoo paminawan nimo. If we come to church, my friend, let's get ready. Ato anda mo atong kasing-kasing, anda mo huna-huna, unsa kaha ang mensahe sa Ginoo. Kay kung mubisita gani ang Ginoo dire, unsay kahay makaplagan sa Dios. The Lord is always with us, right? But what can He saw? What can He see when you are in church? Amen. The Lord walay makita, wala siya makita, walay butang nga dili niya makita, and He could see everything. Listen to this. What if the Lord will come and visit this church? Yes, nakita niya, nagaanhin, nagatapok, but if the Lord will check your heart, what's in it? Is it aiming for worship or just a lingering around? Amen. Amen. Dapat mga igsoon, kung manimbat na ninyo igsoon, dapat focus ta sa mensahe sa Ginoo. Kaya ang Ginoo karon nga mga adlaw, grabe ang iyahang pagpamugos na sa iyahang pulong. Kay daghan na dili ganahan maminaw. Okay ba ta? The Lord visited the temple. Instead of finding people seeking God, He found people seeking gain. But with this holy zeal of the Lord, Jesus cleansed the temple and declared, ingon siya, my house shall be called the house of prayer. Notice that Jesus did not say, it should become. Unsay nakabutang dito?
He said, it shall. It shall be. Verse 13, tanaw sa mga Bible. Kaya ang NIV lahi naman. Ayaw mo gamit NIV ha, New International Version? Ayaw mo lahi ba yan lahi diha? Let's just use King James. Kay lami sa dalunggan. Amen? And how could you use a Bible nga gi-interpret dili Christians? Dili worshipers of God, dili focusing on God, NIV is created for money. And how could you use that kind of version? Let's use kay ang paghimo sa King James version is focused on what making a perfect one, making interpreting the Bible from Greek, Hebrew, or Aramaic into English. And that's the only version nga hangtod karon grabe ka syllable. The King James 1611 version walay makalupig nga version kana lang gyud ang dako kay nga selling ang King James version. How can we stay mga igsuon sa kaduha nga pwede mo ta pilion ang pinakauna, the King James version. Amen. So the Bible says in verse number 13, and said unto them, it is written, my house, sa sunod nga words, shall what? Be called. Amen? Shall be called. Dili ingon nga dili to it should become, ang gibutang it shall be called a house of prayer. It reveals God's original design for His house. Verse number 13 nag-reveals na unsa gyud dapat ang disenyo sa templo sa Dios. Are you with me? Please get a closer look in verse 13. Please, makita nimo din ha, the design of God of a church should be. Unsa gani na? That it is His house and it shall be called a house of prayer. Not a house of music, not a house of anything, but a house of prayer. That if God would see that this church, He could see prayers in our hearts, not gains. Are you with me? Today, the question is not, do we have a church building? Amen? Sa una, wa ba yung church building? Ang mga tuo sa Ginoo, nagtapok-tapok ra, asa-asa, asa makatapok para maminaw sa pulong sa Ginoo. Today, the question is not, do we have a church building? But, are we the kind of church Christ desires? Naminaw mo na? Ang pangutana, dili na, kana bitang, naamba tayo church building? Yes, na tayo church building. But the great question should be, are we the kind of church Christ desires? Kita kaha ang church nga ginagusto sa Diyos? Dako ba ang kaibahan, right? Daghan mga tao dito gimanimba sa air condition. Mangitag air condition. Pero lamig sa aircon eh. Lamig gud eh. Amen? Gusto mo mag-aircon? Tabangay tag sa billing ha. Pwede man ni aircon atong simbahan. Bakbako na to di padako nya silingan nya. May aircon na. Mga 5 ka buok okay na. Tong stand alone okay na. Si tatay mo donate og isa, Brad Alex isa, Brad Felix isa, Brad Ariel isa. Gusto mo na? Sila mag-donate. Kita mabayad sa bill. Jumari, duha. Ako tulo. Isa na ka-deliver. Yeah, just kidding. Di ba? But dagang mga tao, they wanted to go on a church. They chose to go in a church to make themselves, kung nagasimba man, komportable. Amen? Dagan kaig mga, yan na ay mga something there. But I hope and I pray wala ka namili og simbahan. Mas pilion nimo gwapo ang pastor.
Amen. Napugos man. Paminaw ani. Karon nga mga adlaw, some people are nagapangita sila og kana bitaw churches nga maka-fit sa ilahang lifestyle. Dili mo simba kung sa simbahan nga dili sila makaganansya. Dili sila adto sa usa ka simbahan nga dili sila nga wala sila makuhang ganansya. Dili sila gusto sa church nga ang pastor lay ganansya. Amen. Paminaw ani, if you are a true worshiper of God, you will never choose churches. Unsa dapat imuhang ginapili? Where you could worship God freely. In truth and the Spirit. I hope and I pray wala ka pamili og simbahan nga daghan kay kalaban diri dili ka na mo simba. Amen. Daghan ko kalaban diha nga simbahan. Dapat ang imong pagsimba dili imo tumong nga dili ka gusto nga malabwan. Labwan. Isa ray higugmaon, labwan. Sa Bisaya, labwan malapawan. Amen. Daghang sa mga members dili gusto palapaw. Kay siya gyud. Amen. I hope and I pray ikaw ning membro nga iya parte sa lawas ni Kristo nga wala ka na laing himuon sa pagsimba sa Dios kundi imo siyang simbahon freely, truthfully, spiritually, mas unsa pa ang simbahan, you will be worshiping God by your heart and by your thought, by your stay and everything of you. Kay karon nga mga panahon, ang simbahan na misinterpret na misunderstood na nga ang church is the Lord's and it's not a religion. Amen and amen. The question is not, do we have a church building? The right question is this, are we the kind of church that the Lord desires? Kumu-apil ka ako sa kung ang Alaska Aces sa PBA mag-recruit sila og players nga gusto ko mo try out ay katawa ang pangutana, would the coach wanted me? Is the team desires to have me? Maskin lang siguro Waterboy, di ko kapasa. Are you with me? And that thought should make me humble. Amen? Amen? Example lang to ba? Are we the kind of member that God desires? Are we the kind of a church that the Lord desires? The Lord said, my house shall be called a house of prayer. Number 1. In verse number 13. Verse number 13. Ingon niya dito, my house shall be called a house of prayer. Number 1, mauni. Christ's house of prayer, number 1, Christ desires His house to be a place of prayer. What? Christ desires His house to be a place, lugar sa pag-ampo. Prayer is the heartbeat of God's house. Pero sad to know mga igsoon nowadays, it is not anymore the prayer is the heartbeat of a church. Sad to know mga igsoon mga churches, ang heartbeat sa church is attendance. Padaghanay nag-attendance, padaghanay nag-membro. But the heartbeat of the church, wala na lain kundili ang prayer of the church. God desires this church to be a place of prayer. And the question is, kung asa ka naga-worship sa Ginoo, makakaplag ba kag pag-ampo sa kana nga church?
Igsoon, nahimo na tang busy sa building, nahimo na busy uban nga mga bagay-bagay sa mga events, but the heartbeat of the church, we are forgetting that it is so very important, igsoon, nga maampo ta kanunay bilang simbahan. That's why na ay prayer meeting every Wednesday, because that is the only time we could pray to one another. Acts 2:42, continued steadfastly in prayers, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and breaking of bread, and in prayers. Acts 4:31, and the church prayed, and the place was shaking sa panahon igsuon ni Peter. Prayer invites God's presence and power. Kaduha, prayer invites what? God's presence and power. Kung adunay pag-ampo igsuon, adunay gahom ang simbahan nga gikan sa Dios. Now, I believe this with all my heart, church. I believe this with all my heart. A Christian will only be powerful if he prayed. Ang usa ka membro, usa ka Kristohano mahimo ulag gamhanan, brad. Siyang kinabuhi Kristohanon kung siya jud mainampuon. Pero ang Kristohanon nga walay ampo-ampo, wala ginay gahom nga mudili sa mga sala. And I am telling the truth. If a Christian that doesn't pray, that Christian has no power to abstain from sins. Walay gahom ang usa ka Kristohanon sa pagdili sa mga sala, igsoon kung walay pag-ampo-ampo. The question here this morning is this, mga igsoon. Are we having power in our prayer life? Igsoon, only prayer can keep us away from sinning. Plus this book in our prayer can abstain and help us abstain from sinning. Prayer invites God's presence and power. Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. And in James 5:16, di ba, what? Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. God desires a church to be a place of prayer. Listen to this truth. A church may have programs, music. Amen. We love the choir. Amen. Amen. Kinsa din nag-aatang every Sunday kung unsay kan taon sa choir. I know some of you are nag-atang yun unsay kan taon sa choir every Sunday, right? We love music in this church. And activities, we have grabe mga activities. But if it has no prayer, it has lost its spiritual power. Maayo man ta sa preaching, maayo man ta sa mga soul winning, maayo man ta sa mga programs sa church, maayo man ta sa mga ministries, but if we left prayer out, we have no power. We have no spiritual power. Pag-abot sa individual nato mga igsoon, and if we are a Christian, and if maayo ta sa mga bagay-bagay na, and if we left prayer out, we have no power as a Christian. Kaduha, the strength of a church is measured more by its prayer meeting than by its attendance. What? The strength of a church is measured more by its prayer meeting than by its attendance. You know what? If you are a member of this church, you have to love our evening services. You have to love evening services. Amen. Kaya ang Pilipinas na sanay naman ta nga ang simba gyud Sunday morning o di na mo balik pagka gabi eh. But I praise God, still I'm grateful gihapon ko
kay half of the church attendance every Sunday, nagabalik yun pagkagabi nga di mamakitaan sa ubang simbahan also. But I urge you, members, and even you mga matured Christian na wala pa na-baptized, listen to this. I-try nimo og appeal og Sunday night, og lahi baya ang simba pag Sunday night og Wednesday night. And you will be amazed, and the Lord will bless you for that. Number 2, Christ's house of prayer, Christ desires His house to be a place of prayer. And also in verse number 13, atong ipadayon to, atong mga words na, ye have made it a den of thieves. A den of thieves. Amen? My house shall be called the house of prayer. The Lord desires a church nga a place of prayer. Ikaduha, but ye have done it a den of thieves. The Lord desires the church to be a place of purity. A place of purity. Lugar nga pagkaputli ba? Pagka-holy ba? Are you with me? Naminot, ha? Jesus removed the things that dishonors God in the temple. Jesus removed the dishonored things. He overturned the tables. He cleansed the temple before He taught the people. Ihang gipa wala to mga namaligyag, mga langgam, to mga money changers, to mga merchants, iyang gipang gilimpyuhan ang simbahan. Why? Because God desires the church to be a place of purity. Laliman ti mga igsoon, kung makita ka din yung mga igsoon nga nagasimba ta, nya tao may naga cellphone, nya so na sa darunggan niya, ha? Naga AirPods, nya naga nagawali ko. Can you see a church nga nagawali ko pero naa sa likod? Nangapi? Nagapangauhag pa? Kapita. Mas maminaw sa waling nagakapi. Now, I'm just making this as an illustration. Exam, if we believe that this church is the Lord's, then it should be a place of prayer and a place of purity. Nga dapat magsimba ka, wala nagaw-lagaw sa imo nga mga utok, nga mga nagapanguba sa ibang nga mga membro. Dapat ang atong mga utok, kung nagasimba ta sa Ginoo, mga igsoon, ang atong mga utok tuwa sa Diyos lamang. Ang atong mga dila, atong paakon, kag ang atong mga kasing-kasing, iparking sa pagkabalaan sa atong Diyos. Dili ako magsimba ta mga igsoon, ang atong mga utok tuwa sa balay, kaya basi gikawat na sa iring atong sudan. But when we are in church, my friends, we need to be focusing on the Lord, because when we are in the church of God, the Lord declared, the Lord desires a church family that is where He could see holiness and integrity. Nakaplag ba kaging nga klase nga simbahan nowadays? This church ought to be a place of prayer. Muna kung magsimba ta mga igsoon na ay altar calling, kung imbitahan ang mga igsoon yung maadto sa altar, let's go to the altar. Why? Because this altar here is a place of prayer. You can pray in your seats, pero lahi ragid kayo when you go in front and pray and beg your knees in front of the altar and pray to God. Lord, I am humbling myself. I am a prideful person. Lord, thank you for the message, Lord. Anak lang nga simple. Ayaw ka ulam mo atong altar, nag-usa rin ka simbahan. Amen. The Lord desires a church that nahimo ng church of a place of purity. In their time, in Matthew 21, igsoon, gipangbalintong sa Ginoo ang mga lamesa. Sin and selfishness rob God of His glory. What? Sala o pagkadalok, nagakawat sa himaya sa Diyos. And that is so true. 1 Peter 1:15. But as He which hath called you is holy,
So be ye holy where? In all manner of conversation. Verse 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Amen? Sin robbed God of glory. Paminaw aning kamatuoran. Before God fills His house with power, He often cleanses His house of impurity. Nakapansin mo ani igsoon nga nagadukay kag pangalagad sa Ginoo mura nagasakit magpadayon. Nakapansin ka ana nga the more ka nagapaduol sa Dios, murag nagadaghan man ang problema. Amen. Kinsa ganahan diri mo kaon og kamote nga diretso way luto-luto, way hugas nga may yuta pa. Di ba imong limpyuhan jud? Kinsa gusto mo kaon og kanang bayabas nga nahulog sa yuta, diretso kaon. Di ba you need to clean it? Hugasan? Amen. Amen. And also, just an illustration ba? In our life as a Christian, wala ka giluwas sa Ginoo para mahimong sayon ang imong kinabuhi. Wala ka giluwas sa Ginoo para mahimong komportable ang imong kinabuhi. Wala ka giluwas sa Ginoo nga mahimong ka milyonaryo, mawala imong mga utang. Ug by the way, di man ang Ginoo ng utang, ikaw man. Ako man. Listen to me, the more we draw near to God, it is what? Nagasakit. But ayaw wala ang importansya sa mga lisod, mga igsoon. Kaysa lisod nato matagamtaman igsoon kung paano nato ginagustog yun na mapaduol sa Ginoo. And the more we are closer to God, the Lord is more closer to you. Get closer, draw nigh to me, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinner, and purify your heart, ye double-minded. That's why it's hard to serve God. Murag hilaw man. Kay kung sayon ang mga lagad sa Ginoo brad tuto, baw, perte naton kadamo dire. Hindi man easy. Budlay. Pertegid ka budlay. Nakaintindi ka mo? Perte ka lisod. Kung sa English, it's so hard. It's so hard. That's why dili tanang mga young people easy sa inyo ha mga lagad sa Dios kay gusto nyo ang inyong gusto masunod. Kaya ako mga lagad kay sa Ginoo ang imong huna-huna ang Dios ang masunod. Kaya kung kita mismo ang gusto masunod, we are not fit to follow the Lord. Ingon gani, Brother Dexter, sa Biblia, ingon sa, kung kinsa gusto mga lagad sa Ginoo, sa akon, ingon Jesus Christ ba, if anyone of you who wants to follow me, ingon sa, take up your cross daily, forget yourself, come and follow me. Amen! Adunay isa ka, dato, may adto ka Jesus Christ, Lord, gusto ko mauban sa imuha. And the Lord questioned him, can you, badato ka? Can you give your money to the poor? Lose everything you have? Follow me. Nya katong nag-ingon ana, lisod kaayo musulod ang camel sa bustot sa dagom. Amen. It is very hard for a person, a rich person who sees himself too big to enter into the ministry. Because if you are not ready to forget yourself and the things you have, you are not fit for the kingdom of God. Diba? Amen. Kinsa na sayunan sa pagpangalagad sa Diyos? Wala man. Brad Ariel, okay ra? Sayon ra? Dili, oy, i-balance ba nimo? Businessman, Christian life, balance man.
Kaya kung may palabon ka nga duha igsoon, dapat ay palabaw nimo ang Dios. Kung di nimo kaya balanseyon, igsoon, mahulog ka sa una gyud ang business, trabaho, o sa imuhang kanaham. But if you are a wise Christian, you have to do putting God first always in everything para makaya nimo ang pagpangalagad. Kaya ang Kristohanong kinabuhi igsoon ng pagpangalagad sa Ginoo, ang Dios ang masunod dili ang atong kabubuton. Amen, amen. When the Lord nag-adto sa templo, He saw people who were selling things. He overthrew the tables because God desires a church should be a church, a place of prayer, and a place of purity. Pero puro sala ang iyahang nakitaan. Amen. Before God fills His house with power, He often cleanses His house of impurity. Base nagalisod ta sa atong pagpangalagad karon, tungod kay may nakita pa ang Ginoo nga mga lama sa sala nga gusto niya nga limpyuhan pa. Pasagdi lang ang Ginoo, kay kung mawala na og okay ka na atubangan sa Dios, blessings will come. Hulat-hulat lang. Kinsa mag-apply trabaho nga gusto mag-manager dayon. Boss, apply ko trabaho, boss. Unsa mo applyan? Manager. Pulihan na po di mo dayon. Di ba? Amen. Ang pagpangalagad sa Ginoo gradual. Hinay-hinay ba? Step by step. One step at a time. Kaya kung biglaon nimo wala ang tanan, sa kadlaw, paspas ka man backslide. Huna-huna lang, kung nagabisyo ka pa, kung nagapamanigarilyo ka, adto ka sa Bible, nganong bawal man eh. And somebody and the Holy Spirit will guide you and will make you understand na bawal na sa imuhang lawas tungod kay ang lawas nimo templo na sa Dios. Ano bawal man ang inom? Abri ang Bible. Amen? Ano bawal man? Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Proverbs 20 verse 1. Bawal. Bawal, anong bawal man ni akong suot sa simbahan? Anong bawal man ni? Stricto kay ng pastora na. Di man ang pastor ang stricto, ang Bible man. The Bible says a woman should wear only those clothes nga pertaining unto a woman. Amen? Pertaining unto a woman. Kaya kung pang lalaki na mong ginasuot, pertaining to a man na. And you are a woman, and you are a man. Amen? Modesty. Anong kinahanglan man? Anong man mangyud? If you stay in your word, in the Bible, if you stay in the Lord, you will understand all things. Amen? Wala mo pag naintindihan, grabe ka na ka maldito. Amen? Mingon, grabe ka siktuhan ng pastor diha. Intindiha anay, nganong anime? Anime? Di ba? Intindiha anay, nganong nganong ing-ani. Stay here, and you will be okay. Stay here and you'll be okay. Number 3, paspasta. Nindot ni. Mark 11:17. Mark 11:17. Kani nga story makit-an sa Synoptic Gospel, Matthew, Mark, Luke, and part sa John. But in Mark chapter number 11, verse number 17, same story. Christ's house of prayer, it should be a place of prayer. It should be a place of purity. But in verse 17, chapter 11 of Mark, my house shall be called of all nations the house of prayer. Nadugang ang word nga nation. Notice the phrase nations or of all nations. God never intended His house to serve only a selected mga tao or few. His desire is that people from every background would come to Him. So number 3 mga igsoon, Christ also desires His church
to be a place for people. A place for people. Dili a place for chosen people. Amen? Walay pili ang simbahan sa Ginoo. Mataas man, maputot, bata man o matanda, may ngipin man o wala, may boyfriend man o wala, may girlfriend man o single, o ano man ang lahi mo, basta simbahan sa Ginoo, swak na swak ka, amigo. More advertise. Amen. Christ desires His house to be a place for people. It is a place for you. It is a place for you. It is a place for me where I can exercise my faith in the Lord. It is a place where we could exercise faith. Asa man nato i-apply ang natunan, di ba din God desires a church should be a place for people. People like you, kamo nga mga nasa basketball program, ano na ay basketball program because the church desires to be, for you to be here. Amen. Na ay soul winning, na ay visitation, na ay program everywhere para sa mga kalang because that is the desire of the Lord. A church is open to all who seek the Lord. This is a good verse, Isaiah 56:7. Hapin ako mahuman. Isaiah 56 verse 7. Okay ba ta? Okay ba ta? Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of what? Prayer. The Lord desires people to come in His place for them to be joyful in His house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. Walay sakripisyo nga dilian sa Dios, for mine house shall be called a house of prayer for all people. Wala tay pili mga igsoon kung unsa man klase nga tao na igsoon in this church, you are so welcome. The church is open to all who seek the Lord. The church exists to reach the lost. Wala natay great commission, may soul winning, may world missions, may missions ta, local missions. Why? Kaya mauna ang intended and desire sa atong Diyos. Paminaw ano yung kamatuoran? A church that only looks inward has forgotten Christ's mission. A church that only looks inward, kanang simbahan nga, ang tumong lang, pagwapo sa church, ingani, pagwapo, walay ministry sa gawas, mga igsoon, they've forgotten Christ's mission. He said, the Lord said, go ye into all the world. Amen. Go ye into all your room. Gawas. A praying church will always become a soul-winning church. Igsoon, kung naamantay dapat gabi i-develop nato atong soul-winning. Bahalag di na ta magdako nga simbahan, basta daghan tang nahimo sa soul-winning. Lain kay malandungan niya, nagdako ta niya, wala na soul winning. Nagtaas na ang edad sa church pero walay soul winning. Ang mga membro di kabulo mag soul winning. Lain pa malandungan. Amen. Ang mga tao nagapanimba diri, walay time mag soul winning, lain pamalandungan sakit sa dughan. Kay kung nagasimba ta, nagaampo ta ang atong dughan, ang huna-huna kalag sa mga tao, tabang sa mga tao, soul winning jud ta. Amen. Dali kayo mag-soul winning sa ospital? Dawat dayon. Sabi na katong wala pa kagawas. Naku, gistorya sa gawas sa itong naasi misis ito, napako mag-ina dito. Gusto ko, hula-hula ko sa kay misis o kang Jerem ko nga gabuga itong tugan. Kita mang kong tigulang sa daplin. Nagalingkod lang, nagapanigarilyo ba? Taas kayong huna-huna. Siguro siyang bill, siyang anak, sa ba? Tapad ko siya, naka-stripe siya, naka-chinilas. Lingkod ko, asa naglingkod na ako, mura po ko tambay sa kanto ba? Ko, nung, musta? Okay lang dong. Napagay ba sinti dong? Asa ko ano ko, nung, nga lingkod maka din na may, dito nga hayag man dito. Din ako kay lamig din hangin. Lamig hangin nga doon may CR. Taod-taod. Unong,
Daduha ko paano ko i-open, paano mag-soul winning ba? Ngayon ang Ginoo nga, i-open na sa mga bisyo. Nung kabulo ka sa una, nung ako papa nagpanigarilyo man. Ano sa brand sa mo sigarilyo? Wala ako sa kung huna ba? Hangtod nga na nahulog ko nung lain ba na sa lawas. Makadaot sa lawas, o kung di ka mo hawa na madaot imong lawas, ug sala na sa Diyos. Taod, pastor ka? O nung, gisiran ako sa mga igsoon, gisiran ako sa, wala na ako na deal, sa kaluwasan. Ni hawa. Tindo sa kalit. Yan dong ha? Gibiyaan ko nag-inusara. Lord, isa may ako sa winingon, ako kaugalingon. This is alas 10 sa gabi O nag-adto ko, hatag ko balasahon, pipila lang sa guard, nag-story ako sa guard, oy, gisira naman ko ana, kay Baptist Hospital man, na ministry ang tanang Baptist dito. Isoon, importante kayo magdaog og kalag. Mas hindi magkakadaog sa kalag, kundili maghatag ka og pulong sa Diyos. Mo dapat ang atong trabaho bilang Kristohanon. Ang pagsimba, produkto na lang na sa atong mga nahimo sa Diyos. Amen? Jesus was not angry because there was a business in Jerusalem. He was angry because God's house had lost its purpose. Wa sa nasuko nga naninda sa dito. Nasuko sa tungod kay ang simbahan wala na na-serve ang iyahang purpose. Lisod malandungan nga daghang mga Kristohanon karon wala na nila na-serve ang ilahang purpose. Ni undang nagpagpangalagad na undang na ang purpose sa ilang pagka-Kristohanon. Hapit na. The temple had become busy instead of prayerful, profitable instead of powerful, crowded instead of consecrated. The same danger exists today. The question is not, is this our church? The question should be, is this Christ's house? Ang pangutana dili mao nga mao ni ang atong simbahan. Ang pangutana mao kini, mao ba ni ang simbahan ni Kristo? Mao ba ni ang balay sa Ginoo? If it truly belongs to Him, then it should be a house of prayer, a house of purity, and a house of people like us. Unta mao ni ang atong mga nasa kasing-kasing. Am I helping make this church a house of prayer? Is there anything in my life that Christ needs to cleanse? Naabay mga bagay-bagay sa kasing-kasing at kinahanglimpiwan sa atong Ginoo? Am I bringing others into His house to hear the gospel? May nadala ba ko nga mga tao dili simbahan para makapaminaw pulong sa Ginoo? So on this morning, this is the house of the Lord. And this place should be a house of prayer, a house of purity, and a house of people. Igsoon, kabulo ko nga medyo sakit na inyo hang lubot diha sa glingkod, wala na mo'y paminaw, di na ka makasulo sa paminaw. Pero this thing, paminawa lang, last na ni, paminawa lang. O sa tinguha ni mo nga nagasimba ka? Anong niya ka dinhi? Anong kinahalan ni mo ang simbahan? Ayaw una nga kapoy magsimba. Ayaw naman ko din Isa paminaw. Paminaw. Ang pinaka problema sa tao, mao kini. Ang problema sa tao mao kini. Gusto niya siya ang masunod. Dili ang Diyos. Paminaw. Ang pinaka problema nato mao ni. Dili ta gusto maminaw sa Diyos. Gusto nato atong kaugalingon ang atong paminawon. Dili man lain. Di man lain maminaw sa imuhang kaugalingon pero mahimong lain na. Kung tungod sa imong kaugalingon, kalimtan nimo ang Diyos.